Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Segala puji milik Allah atas limpahan rahmat, karunia dan berkah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini Allah perkenankan kita, Allah takdirkan kita untuk kumpul duduk bersama di haflah ini, dengan harapan moga-moga haflah ini, riungan ini Allah jadikan riungan yang penuh berkah. Duduknya kita Allah catat sebagai mulia ibadah, dan Allah jadikan saksi amal kebaikan di hari kiamat. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan atas habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan moga-moga kita semua termaktub dalam golongan umat yang diakui oleh Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di hari kiamat. Amin ya robbal. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan berkah panjang umur, sehat walafiat, berkah milik rezeki, berkah selamat hakikat iman Islam, dan juga kita semua dengan sebab barokah zikir senantiasa selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan, kalaupun yang sudah khatam, yang sudah tamat, baik atakah subro ataupun atakah kubro, tetaplah istiqomah zikir kepada Allah. Jadi zikir la ilaha illallah tetap, zikir surat ikhlasnya juga istiqomah zikir, diniatkan bahwa zikir itu sampai mati, gitu ya. Zikir sampai mati. Sebab dahulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa orang yang akhir ucapannya ketika menjelang ajal, sakaratul maut, akhir kehidupannya dengan mengucap la ilaha illallah, maka dijamin oleh Allah dakhalal jannah, orang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya akhir kehidupan kita bisa la ilaha illallah? Tidak mungkin akhir kita la ilaha illallah kalau tidak dimulai dari sehat kita selalu la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini jumlah hurufnya semua 24. Pernah ngitung orang? Nah, 24. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24. Artinya apa? Dalam 24 jam kita jangan lepas zikir kepada Allah. Kalau dihitung secara nafsu huruf lam alif la ilaha, secara hitungan falak ini la ilaha illallah jumlahnya 165. Maka sanad thariqah qadiriyah mengamalkan zikir la ilaha illallah setiap waktu sholat 165 kali. Ketika dalam bahasa 165 berarti itulah la ilaha illallah. Alhamdulillah. Untuk kata subro la ilaha illallah 70.000. Kalau yang sudah selesai kata subro mau dilanjut, niatkan kembali zikir surat ikhlas sebanyak 100.000. Bukan berarti 100.000 satu malam. Ibu-ibu gak kasih pada mulet tebak ubrok mah. Iya, ibu ya. Pokoknya terasa la ilaha illallah 70.000. Ada yang seminggu hatam, alhamdulillah. Ada yang 2 minggu. Giliran atakah kubro, ada yang 3 bulan belum tamat. Ada. Ada yang tasbihnya udah habis 4. Padahal udah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ridha ilahi ta'ala wa ala bahri syafa'ah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام أجمعين وثم إلى حضرة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع بقية صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم إلى حضرة جميع أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء الله تعالى والشهداء والصالحين خصوصا سيدنا سلطان الأولياء قطب رب القاسم سيدنا الشيخ محي بن عبد القادر جيلاني البغدادي رضي الله عنه وسيد الشيخ القاسم بن علي البغدادي الشيخ بهاء النقشبندي بغداد. وثم إلى حضرة جميع أرواح الأولياء ولأتم سنن ولصها. وثم إلى حضرة جميع أرواح الأولياء والعلماء في بلدة إندونيسيا. وثم خصوصا جميع أرواح الأولياء والعلماء في هذه الولاية ووصولهم وفروعهم شول الله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم خصوصا هدية إلى روح بركة بن جمال جمال وإلى روح بسائق فقرة تغرم يحبط بأجل تحت تسمية. وثم إلى روح أنا وثم إلى روح عبد الله بزاد بن الله ويسمك الله ويسمك وإلى روح بقرة وثم إلى روح وإلى روحك كما تبارك وثم إلى روحي وثم إلى روحي أبدا إلى روحي أبدا وإلى روحي أبدا هدي أبي الشهيد وثم إلى أبي الشهيد وإلى روحي يسعد وثم وثم إلى الشهيد وبلا أبدا كما شهيد وإلى روحي وهي فإذا بك وإلى روحي أبدا سبح سبيل الرحمة وبيت سواه وثم روحي يا حسن حسن وثم إلى روحي وإلى روحي وإلى روحي وثم إلى روحي جسد الجنة وإلى روحي سهل ربي تنارا ولي سهل تنارا ولي Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum وجميع صاحب الإجازة وأهل سلسلتهم وآخرنا منهم شغل الله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسلهم وفروعهم غفر الله لنا ولهم ولهن. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وهو حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر الله فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا
illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jamaah semua barokah, panjang umur, sehat, sebab barokah
barokah datang ke tempat ini, barokah zikir, barokah doa orang tua, barokah doa para guru, barokah karomah para wali, syafaat Rasulullah, izin ridha Allah. Yang sakit-sakit datang ke tempat ini bawa penyakit, baik penyakit zahir, penyakit batin, penyakit jasmani, penyakit rohani, Allah angkat penyakitnya, Allah ganti dengan kesembuhan, Allah berikan sehat walafiat. Ataupun keluarga yang di rumah ada yang sakit, Allah berikan sehat walafiat. Yang usaha Allah berikan lancar, yang dagang Allah berikan laris, yang bisnis Allah berikan sukses, yang tani subur makmur hasilnya yang barokah. Para petani lagi butuh air sebab barokah zikir, semoga Allah turunkan hujan. Kobat ceper butuh air, kobat ceper karang hajat turun hujan. Di kandang sapi butuh hujan enggak? Sama. Lubang bulu Batu Jaya sama. Semoga semuanya Allah turunkan hujan, tapi tidak malam ini. Semoga para petani pertanian diberikan subur makmur hasilnya yang barokah. Yang terhimpit masalah ekonomi, terhimpit masalah hutang piutang, Allah bukakan jalan kemudahan, Tuhan lunas hutangnya. Anak keturunan kita semua Allah angkat derajatnya menjadi orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di pendidikan memberikan terang hatinya, cerdas, pola pikirnya bagus, akhlaknya hasil ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Jamaah datang ke tempat ini, datang membawa barokah, pulang bawa barokah dari Gusti Allah. Apa menjadi hajat harapannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita minta kepada Allah selamat hakikat iman Islam kita, selalu dalam bimbingan Allah dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ya Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Gusti, kami semua yang bersimpuh di tempat ini adalah hamba-hambamu yang banyak dosa, hamba-Mu yang banyak maksiat, banyak lalai ya Allah ya Rabb. Kami berharap Gusti Engkau berikan ampunan kepada kami ya Allah. Bahkan atas segala dosa dan kehilapan kami semua ya Allah. Dan ampuni dosa kedua orang tua kami, mertua kami, guru-guru kami, dan saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana ya Allah. Kami berharap kepada Panjenengan Gusti, berkahi kami semua ya Allah, berkahi keluarga kami, berkahi anak keturunan kami, berkahi milik rezeki kami, berkahi usaha yang kami jalani ya Allah. Allahumma barik lana ya Allah, berkahi orang tua kami, guru-guru kami ya Allah, berkahi bangsa kami, bangsa Indonesia ya Allah. Allahumma barik lana, berkahi ya Allah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana asbit lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Gusti, jadikan zikir yang kami baca senantiasa menjadi zikir yang istiqomah hingga akhir hayat kami ya Allah. Dan barokah zikir yang kami baca Gusti, kami berharap selalu bimbingan Engkau ya Allah.
Bimbing kami semua, kalbu kami, jiwa kami, ruh kami, dan keluarga kami ya Allah, untuk selalu bisa istiqomah mengikuti perintah-perintah Engkau ya Allah. Bimbing kalbu kami untuk selalu bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau berikan ya Allah, dan bisa menerima takdir ketentuan dari Engkau ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Allahumma sallimna, selamatkan kami semua zahir batin jismani rohani kami ya Allah. Selamat hakikat iman Islam, selamat keluarga kami, anak cucu keturunan kami semua ya Allah. Allahumma sallimna, selamatkan kami, bangsa Indonesia. Allahumma sallimna umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min afati dini wa dunya wa azabil akhirah wa min fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wastajib lana du'aana ya Allah. Hasil maqasidana wa balligh muradana waqdi hajatina waqdi hajatina waqdi hajatina ya Allah min hawaijid dini wa dunya wal akhirah. Takdi hajatina, qabul hajat jamaah ya Allah, qabul hajat jamaah, qabul hajat jamaah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi hurmati nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Semoga barokah semua. Terima kasih semua jamaah.